Apektado ng amihan ang malaking bahagi ng bansa ngayong weekend, partikular sa Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte at Cagayan Valley. Delikado pa ring pumalaot ang mga maliliit na sasakyang pangdagat sa coastal area ng Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Norte at Cagayan Valley. Samantala shear line naman ang nakakaapekto sa extreme northern Luzon, partikular sa Cagayan Valley. Magpapaulan ito sa hilagang bahagi ng bansa. May malalakas na buhos ng ulan at hangin na magdudulot ng biglaang pagbaha o landslide. Ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nakakaapekto sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao. Makakaranas ng malakas na pag-ulan sa may Eastern Samar, Dinagat Island, Surigao del Norte. Habang moderate to heavy rains naman sa Leyte, Southern Leyte, Surigao del Sur. Makakaranas din ng heavy to intense rain sa Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes, Northern Samar, habang moderate to heavy naman sa Aurora, Quezon, Camarines Norte, Masbate, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, at Dinagat Islands ang makakanas ng heavy to intense rain at moderate to heavy rains. Samantala sa Linggo December 1 makakaranas ng katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan sa bahagi Visayas at Mindanao, heavy to intense rain sa Camarines Sur, Albay, Catanduanes, habang moderate to heavy naman sa Quezon, Camarines Norte, Sorsogon, Northern Samar, at Eastern Samar. Pinapa-alerto ang mga residente sa banta ng pagbaha o landslide sa gitna ng mga pag-uulan. Sa mga susunod na araw pansamantalang hihina ang amihan base sa datos ng Metro Weather. Ngayong Friday na itala ang pinaka-mamabang temperatura sa City of Pines, Baguio 17.0 degrees Celsius, Malaybalay 20.5 degrees Celsius, Tanay 20.5 degrees Celsius, Abukay 21.9 degrees Celsius, Kasiguran 22.6 degrees Celsius, Quezon City 25.6 degrees Celsius. Yan ang mga lugar kung saan naitala ang pinakamababang temperatura sa ating bansa. Mindanao Heavy Rainfall Warning No. Siyam #MINTRSD. Weather System, Intertropical Convergence Zone, ITCZ. Issued at 2 p.m. November 29, 2024. Yellow Warning, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Carrascal, Carmen, Madrid, Cantilan, Lanuza, Cortes, Agusan del Norte, Kitcharao, Habonga, Santiago, Tubay, City of Cabadbaran, and Agusan del Sur, Sibagat. Associated hazard, yellow hazard. Meanwhile, moderate to heavy rains affecting Zamboanga del Norte, Baligyan, Gutalak, Calawit, Lianbi, Postigo, Zamboanga Sibugay, Roseller-Lim, Siay, Imelda, Payao, Zamboanga del Sur, Bayog, Lakewood, Kumalarang, Tigbao, Lanao del Norte, Nunungan, Sapad, Iligan City, Lanao del Sur, Binidayan, Bayang, Marogong, Sultan Dumalondong, Lumbabayabaw, Kapay, Tagaloni, Bubong, Maguindanao del Norte, Buldon, Datablot, Sinsuat, Bukidnon, Talakag, Baungon, Manolo Fortich, Sumilaw, Impasugong, Quezon, Misamis Oriental, Initaw, Libertad, Gitagum, Lagindingan, Alubihid, City of El Salvador, Opol, Cagayan de Rosati, Claveria, Balingasag, Hasaan, Villanueva, Taguluan, Sarangani, Glan, Malapatan, Maasim, Davao Occidental, Josibad Santos, Sarangani, Surigao del Sur, City of Bislig, Hinatuan, Tagbina, Barobo, Lianga, Agusan del Sur, Talacogon, La Paz, Bunawan, Santa Josefa, Davao del Norte, Kapalong, Davao Joro, Mabini, North Cotabato, Makilala, City of Kidapawan, Magpet, Tulunan, Maguindanao del Sur, Datupaglas, Sultan Kudarat, Calamansig and Palimbang, which may persist within 2 hanggang 3 hours and may affect nearby areas. Manatiling nakatutok sa weather balita para sa bago pang updates. Don't forget to subscribe. Thank you for watching.